roho pia. Lakini nikakueleza nikasema umaskini ni nguvu ya kiroho. Ni nguvu ya kiroho. Sasa wanaosoma Biblia wanaelewa vizuri nini maana ya nguvu ya kiroho. Kwa hiyo umaskini ni nguvu ya kiroho ya giza ambayo ipo inatawala ulimwengu na imekamata ulimwengu mzima, na ulimwengu haufurukuti kutoka kwenye hilo dude kwa sababu ni nguvu na ni very powerful. Jina la Bwana Yesu limebarikiwa. Kwa hiyo hatutoki kwenye umaskini kwa sababu umefungua shamba. Hatutoki kwenye umaskini kwa sababu unalima kilimo fulani. Ndio maana tuna watu unaweza hata ukakaa naye akakwambia nina heka 100 za maparachichi, lakini ukiangalia maisha yake mpaka unashangaa. Sisi tunaenda sawa sawa. Anaweza akakwambia aise mimi nina 1, 2, 3, lakini ukiangalia maisha yake mpaka unashangaa. Hivi ni nini kinachoendelea kwenye maisha ya huyu mtu? Kwa nini? Kwa sababu anaoperate maisha yake, na hili dude ndio linalo operate maisha yake. Hili dude halitaruhusu huyu mtu kutanuka.